مرحبا بكم. اليوم غنشوفو الصفحة 19 les apprentissages en français المستوى الرابع. Donc lecture. Le Maroc est civil impérial. Le Maroc est un pays d'Afrique du Nord. Il compte 4 villes impériales. Chacune a été la capitale du pays à une période de l'histoire. Ce sont Fès, Meknès, Marrakech et Rabat. Marrakech est aussi appelée la ville ocre. Elle est formée de deux zones. D'une part la Médina avec la mosquée Koutoubia et la place Jam el-Fna, et d'autre part la ville nouvelle avec des centres commerciaux et de nombreux hôtels. Fès est le centre culturel du Maroc avec ses médersa et sa mosquée université, la Qarawiyyin. Elle est aussi connue pour être une ville artisanale. Rabat est la capitale actuelle du Maroc. Cette ville moderne est mondialement connue pour ce mausolée Mohammed V et sa tour Hassan, ocre de couleur rouge, mondialement dans le monde entier. Donc le Maroc est civil impérial. المغرب اللي كانت عنده عواصم تاريخية، المغرب وعواصمه التاريخية والمدن العواصم. المغرب والمدن العواصم التاريخية. امبريال هي كان بها امبراطورية، ولكن هنا كنقصدو بها العواصم. Le Maroc est un pays d'Afrique du Nord. المغرب بلد في شمال إفريقيا. Il compte 4 villes impériales. فيه 4 مدن عواصم. Chacune a été la capitale du pays à une période de l'histoire. كل وحدة فيهم هي عاصمة للدولة في واحد الوقت من الزمن. Ce sont Fès, Meknès, Marrakech et Rabat. هذه المدن هي مراكش وفاس ومكناس والرباط. فاس، مكناس، مراكش، الرباط. Marrakech est aussi appelée la ville ocre. Marrakech هي المدينة تسمى كذلك المدينة الحمراء أو مراكش الحمراء. Elle est formée de deux zones مكونة من منطقتين. D'une part la Médina avec la mosquée Koutoubia. إذا واحد المنطقة كنسموها المدينة القديمة فيها جامع الكتوبية. المدينة القديمة ولا مدينة فيها يعني فيها لا موسكي كتوبية يعني مسجد الكتوبية et la place جامع الفنا وساحة جامع الفنا. et d'autre part ومن الجهة الأخرى la ville nouvelle avec des centres commerciaux et de nombreux hôtels. يعني وفي الجهة الأخرى المدينة الجديدة مع مراكز تجارية التي تتكون من مراكز تجارية وفنادق كبرى وعديدة ومتعددة. Fès est le centre culturel du Maroc. يعني فاس هي المركز الثقافي للمغرب avec ses médersa بمدرسة منقولة من العربية كنعنيو بها دوك المدارس الدينية et sa mosquée université والمسجد الجامعي اللي كنسميوه لا قراويين. إذا القراويين جامعة القراويين. Il est aussi connu pour être une ville artisanale. فاس معروفة بالصناعة التقليدية، يعني فيها بزاف ديال الحرفيين، معروفة بالصناعة التقليدية وكنسموها مدينة الصناعة التقليدية. Une ville artisanale. الرباط est la capitale actuelle du Maroc. الرباط هي العاصمة الحالية للمغرب.
Cette ville moderne est mondialement connue pour son mausolée Mohammed V et sa tour Hassan. هذه يعني هذه المدينة العصرية عالميا معروفة بضريحها بضريح محمد الخامس والصومعة ديال حسان صومعة حسان لا tour حسان. أوكخ كنعنيو بها دو كولور روج باللون الأحمر. mondialement dans le monde entier يعني بالعالمي في العالم بأسره dans le monde entier. Donc j'observe et je découvre. Observe les photos que vois-tu. Donc qu'est-ce que vous voyez sur les images. إذن يعني في الصور كنلاحظوا je vois une carte du Maroc يعني خريطة المغرب. Je vois aussi la photo du mosquée et la photo de la tour Hassan. كنشوفوا عاوتاني يعني صورة ديال المسجد وصورة صومعة حسان. Selon toi, de quoi va parler le texte ou sur la bonne réponse. في نظرك عن ماذا سيتحدث النص. يعني غندورو على الإجابة الصحيحة. Il va raconter une histoire واش غيحكي لنا قصة ou bien il va donner des informations. Bien sûr, le texte va donner des informations. Je lis et je comprends. Coche la phrase vraie. إذا غادي نعلمو يعني الجملة الصحيحة. Le Maroc est un pays d'Europe du Sud. يعني المغرب هو بلد في جنوب أوروبا. Le Maroc est un pays d'Afrique du Nord. المغرب هو بلد في شمال إفريقيا. Le Maroc est un pays d'Amérique du Sud. المغرب بلد في يعني في جنوب أمريكا أو أمريكا الجنوبية. Bien sûr, on va cocher cette phrase. Le Maroc est un pays d'Afrique du Nord. Que trouve-t-on dans la médina de Marrakech. ماذا نجد في المدينة القديمة ديال مراكش. Bien sûr, on trouve, d'après le texte, on trouve la mosquée Koutoubia et la place Jama' el-Fna. On trouve la mosquée Koutoubia et la place Jama' el-Fna. Qu'est-ce que la Qarawin. ماذا نقصد بالقرويين. Donc la Qarawin est une mosquée université. هو مسجد جامعي أو مسجد القرويين هو مسجد جامعي. Donc je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. Recopie le titre du texte. إذا سننقل عنوان النص. Donc le titre c'est Le Maroc et ses villes impériales. المغرب والمدن العواصم. Le texte est composé de combien de paragraphes. النص كيتشكل من 4 فقرات. Donc le texte est composé de 4 paragraphes. Qu'est-ce qui fait de Fès le centre culturel du Maroc. اشنو دار من فاس علاش تسمات فاس يعني المركز الثقافي للمغرب. علاش تعطت ليه هذه السميه. Donc ce sont ses médersa et sa mosquée université la Qarawiyyin. يعني فاس قلنا انها معروفه بالمدارس الدينيه العتيقه و la mosquée université la Qarawiyyin والمسجد الجامعي جامعة القرويين أو مسجد جامعة القرويين. هادشي اللي خلاها تكون مركز ثقافي للمغرب. السؤال التاسع. Recoupez les noms des édifices qu'on trouve à Rabat. إذا ستنقل أسماء بعض المآثر العمرانية بالرباط. Donc on trouve à Rabat la tour Hassan et le mausolée Mohammed V. Donc la tour Hassan et le mausolée Mohammed V. Je m'évalue. Donc cite les 4 villes impériales du Maroc. Bien sûr إذا سنذكر الأربع المدن العواصم في المغرب وهي Rabat, Fès, Meknès, Marrakech. Donc Rabat, Fès, Meknès, Marrakech. Quelle est la capitale actuelle du Maroc. ما هي العاصمة الحالية للمغرب. Rabat. Donc Rabat est la capitale actuelle du Maroc ou bien la capitale actuelle du Maroc est Rabat. La capitale actuelle du Maroc est Rabat. Donc انتهى.